Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan. 日生基督徒會堂會照門平安，教會為會照準備明樂上賜會服務。我哋需要準備乜嘢呢？請選擇賜會時間並按時參加。三夫作下來，唱愛上心堂一樣。準備聖經及譜別，初章來聽，唔好面等，及撇樣發通，好好準備心參加聚會，即刻參加崇拜發通。唱歌、祈禱愛參加，愛好好聽禱。喺照奉獻可以並落信奉，以後進教教會，或者用銀行戶口匯款。參加明樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學明樂聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 平安各位主帥長姊妹基督先大家參加要安樂聚會。
Pada pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. 見到聖時間限定嚟到上帝嘅家中， Ini semua karena anugerah dan kasih-Nya. 全部就喺上帝嘅愛及上帝嘅恩典。 Kita akan mempersiapkan hati kita. 而家大家請家嚟預備心， Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. 也進入建造聖界崇拜， Kita ambil saat teduh. 喺上帝面前呢個人乜度？ Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 我們的幫助係吹付依靠，創造天地，慈愛人群，從來不將他創造的手離棄我們的主。人天父並耶穌基督的恩惠、平安、勝利的感動，創造我們同在，直到永永遠遠。阿門。 Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. 各位姊妹，嗌就長長姊妹即刻起來， Ya, kita akan memuji Tuhan 叫到人嚟讚美上帝。 dengan pujian KPPK nomor 22. 即刻就打開詩歌條係呢個宣教詩歌、宣教詩歌嗬，就係22首， Sukacita kusembahkan. 也快樂歡迎向主敬拜。 Kita nyanyi 3 baris saja, bait 1, kedua, intro, lanjut yang ketiga. 即刻單單唱第一、第二及第三節。 Segala
kita tetap berdiri, Sika tu nyin chào khi. ya kita akan bersahati di dalam doa. Sika tu nyin thung sim jin nhịp tàu cầu. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Ngay tu nyin thôi thiên song cái thiên phụ thôi thiên thong chồng con cái chủ. kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik, Ngay tu nyin song tao cảm ơn yu li bùi an hồ cái song ti. Allah yang begitu mengasihi kami sampai hari ini. Ya li bùi song ti oi ngay tu nyin oi tao kin pu nhịp bùi tử. Oleh sebab itu ya Bapa, Yin cho nyong nyen yin chùa. berikanlah kami hati yang senantiasa mengasihi, Ya siap nhịp pun khong ngay tu nhịp khổ sim là si song oi mu. hati yang senantiasa mengampuni, Ya di cái khổ sim là si song nang cái pun nyin tet nhau su. sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terang, Ya siang itu nyin nan kêu cho lek na kong min gai jing. anak-anak yang membawa damai, Ya chue nan kêu sin bui na fo mu gai jing. baik di dalam lingkungan kami, Ya honen choi ngai tu nyin gai ji a ji chet gai a kyun chung phe dak kap ya lin sa. baik menjadi pembawa damai di dalam keluarga kami, Ya pi ben nan kêu tai jo li ko fo mu choi ngai tu nyin ka chung. di dalam pekerjaan kami, Ya cha choi ngai tu nyin gai a kung cho a sit nyap tong chung. maupun di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kami. Ya bulun honen theo choi na a mui gai ko thủ choi ngai tu sen phat tong chung. Sehingga semakin hari Ya chue jin cho nyong nyen jin nyit ko nyit na. kami semakin nyata Ya ken ka gai hian sit. sebagai anak-anak-Mu yang memiliki kasih Kristus. Ya chue na sin bui nya cái chị na chue ki tu cái na cái trong xian chung tao yin sin chung xian chue nya cái oi. Terima kasih ya Bapa Thiên phụ apa cảm xian ni. untuk setiap penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Ya chue biết chue dia li bai tong chung na nya cái mà mũi cái cọ thủ như ban tai liang po xiong tao yin. Sehingga kami juga boleh melewatinya dengan baik. Ya xiong tao yin na mũi yin an kêu co that mũi ho cái gì. Dan pada pagi hari ini, Biết kin chau sin na. kami dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Ya ngay cho yin tai khó khiam pi cái sim lấy tao nya cái kyo chen. Kami mau memuji-muji Engkau. Ngay tao yin ở đây chan mũi chan song ni. Kami mau meninggikan Engkau. Xin chỉ ngay tao yin cô kỳ nya cái miang. Kami mau memuliakan Engkau. Xin cho ngay tao yin là ken cái xiong nya miang tet chet để dung giàu. Terlebih lagi ya Bapa, Xin sư na chau ko jit chet chua. biarlah hati kami terbuka juga untuk firman-Mu pada Ya, ngay pagi tao hari yin ini. sim na ko ta khoi lai nyang chep nya cái phang ni. Sehingga ibadah kami boleh berkenan di hati-Mu. Chiều ngay tao nhìn là kinh tao xin chỉ chết để chúng bài na, nên kiểu tết chốt những cái hỉ giặt. Boleh menjadi ibadah yang memuliakan nama-Mu. Ya xin bây jit cái na ngay tao nhìn cái kinh bài na chiều này cái dung giàu những cái miệng. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Chúa chạy chỉ nhiều su ngay tao chỉ để cho cụ. Roh Kudus menguduskan setiap kami. Ya chiều xin đến lấy kết chẳng ngay tao đã mũi khó ngay tao nhìn để sim. Sehingga kami layak di hadapan Chiều ngay tao tata-Mu. nhìn phui tết na chiều chơi những cái kiểu chén, phải là chơi những cái bỏ cho chén. Terima kasih ya Bapa. Chén phù hợp ba, cầm chén nhí. Inilah doa kami. Để chiều ngay tao nhìn là tàu cao. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya bây jit phung cao, ya su cái miệng tao nhìn tàu cao cảm ơn. Amin. Amen. Jemaat silakan duduk. Các vị chú cho moi chẳng cho. Saya akan membacakan satu nas Alkitab yang terambil dari Matius 5 ayat 9. Chiều kiến tao xin cái thu chỉ cho để kinh chiến, cho Ma Thái福音第5章第9節，馬太福音第5章第9節。 Ya, Matius 5 ayat 9 saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 馬太福音第5章第9節，上帝嘅話傳上講：是人父母的人有福了，因為呢，他們呢必成為神的兒子。阿門。 Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih, 各位主太眾姊妹們， Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. 主耶穌基督已經饒恕我哋啲切，基督你即刻所犯嘅罪。 Dan sudah seharusnya 當認出是個所愛做嘅นะ。 kita terus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada Ya kita. sekarang PC na bu hantu cái hộ ship na, ở đây nhau su na, yêu pet nhìn na, tùy tại sao nhìn mò cái. Milikilah kasih Kristus Ya sekarang PC na, ở yêu kỹ tu cái oi. sebagai pengikat yang mempersatukan. Ya chơi xin bui na, họ trong khun bong sekarang nhìn na, chơi năng kéo xin bui hấp nhiệt. Dan yang menyempurnakan hidup kita. Ya siêu sekarang tu nhìn na, dia ken ka na, phát đó na ken ka cái bản chân. Ya, saudara-saudari, Ya kau bijung cuma mun. mari kembali kita memuji Tuhan kita Sekarang tai tak koi ji siu sư lại chân mũi song ti. dengan pujian KPPK nomor
226. ช่วยนะสุกเป็นก็คิวนะช่วย226 226 Ku sesal akan diriku. อย่าช่วยนะอ้ายจะจอนเปลี่ยนอ้อยจะจอนเปลี่ยน Sesal akan diriku, tentang Tuhan satu. Ada sama dimai, menolakkan kasih-Mu. Intro. Bait ketiga. Dengan kasih-Mu yang bersih, jatuhkan kasih aku, jadikan aksen milik-Mu, semasyurkan nama-Mu, sederhanakan saksi. Ya saudara-saudari yang terkasih, 各位弟兄姊妹们， biarlah kita senantiasa 这个人啊，ช่วย每時每刻， tidak egois. 也ช่วย唔係要自我嘅特驕傲， Biarlah senantiasa kita memiliki hati untuk mengasihi, 也是個要節可能就愛別人嘅心， hati yang senantiasa mengampuni. 也要可能就係要可要呢個饒恕嘅心， Karena Kristus adalah kasih. 也因此因為基督就係愛嘅人頭， Amin. 阿門。 Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri kembali. 再次有請各位弟兄姊妹們即刻起來， Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. 世界當然接下嚟呢個使徒信經， Pengakuan iman rasuli kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. 也就呢呢個呢這個先用呢個翻譯嗬，讀呢個使徒信經嗬。 我先本人读哦，使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主，信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴天。 第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣的公的教会，
我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bahasa Indonesia, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. 各位弟兄姊妹，请坐。 Ya, selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 呀，接下來小人嘅預備心來迎接上帝嘅真理嘅上帝嘅話。 Ya, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Christine Yunita. 呀，見到先嚟述出上帝嘅話啦，像啦呢一個姚文前傳道，姚文靜傳道。 Ya, kita kembali akan menaikkan pujian nomor 367. 而家第次大概詩歌本367首， Yesus selamatkanmu. 主耶穌救全人啊！主耶穌救罪人。 Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Guru Injil Christine Yunita. 呀，接下來呢，呢個時間呢，我嗰本呢個姚文前傳道，呀，姚文靜傳道。 Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姊妹們平安， Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. 而家準備咗心嚟聆聽上帝嘅話語， Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 而家一同嚟禱告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. 天父，我都撒感謝呢個恩典。 Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. 你希望我都撒準備我都撒心嚟聆聽呢個話語。
Tuhan kiranya tenangkan hati kami dan berbicaralah kepada setiap kami. 主啊，幫助我哋人能夠安靜我哋人嘅心， Biarlah seluruh yang digunakan, alat-alat yang digunakan boleh berjalan dengan lancar. 人我哋人所用嘅機器都能夠可以順利進行。 Biarlah firman Tuhan disampaikan dan sampai kepada setiap jemaat yang mendengarkan dengan lancar. 人一嘅話領導我哋人嘅心上， Urapi hambamu dengan yang menerjemahkannya supaya setiap kami juga boleh menyampaikan dengan jelas. 而恩高呢兩位嘅僕人， Biarlah maksud isi hati Tuhan dan kebenaranmu disampaikan dan diterima oleh setiap jemaat. 人一嘅心意可以全本所有嘅弟兄姊妹 Kami 們。 siapkan hati kami berbicara kepada setiap kami. 主，我哋所準備我哋人嘅心，將你對我哋人講法， Dalam nama Tuhan Yesus kami Fung. berdoa. 奉靠耶穌基督聖名所求的， Amin. 阿門。 Ya, saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Februari. 弟兄姊妹們，而家進入2月最後嘅日嘅禮拜， Tema sepanjang bulan Februari bicara tentang damai. 嗱，而家2月份就多講到關於和睦。 Minggu yang pertama kita berbicara tentang pendamaian karena iman. 第二個禮拜只係講到關於和睦因着信心。 Minggu kedua kita bicara tentang kasih yang mendamaikan. 第二個禮拜只係講到關於呢個愛是有只係和睦。 Minggu yang ketiga berbicara tentang berdamai dengan keadaan. 第三個禮拜只係講到與環境和睦。 Hari ini minggu yang keempat bicara tentang menjadi pembawa damai. 今最後嘅日禮拜就係阿媽人信會和睦。 Saudara sekalian, permisi tanya saudara, siapa di antara kita yang adalah anak-anak Allah? 弟兄姊妹請問，你都係當中係係上帝嘅兒女啊？ Ayo tunjuk tangan. 佢記起一個手。 Nah saudara sekalian, kalau kita mengaku sebagai anak Allah, apakah kita sudah membawa damai? 弟兄姊妹，如果自己係信會上帝嘅兒女，係咪自己帶來要和睦呢？ Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. 今日嘅經文就係在馬太福音第5章第9節。 Yaitu berbicara tentang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 馬太福音第5章19節講到：是因和睦嘅人有福了，因為他們被稱為神的兒女。 Jadi saudara sekalian, orang yang membawa damai adalah disebut anak Allah. 所以小人能夠和睦嘅，佢都係稱為上帝嘅兒子。 Mungkin saudara bingung, kok membawa damai disebut anak Allah? Bukankah orang yang percaya baru disebut anak Allah? 但係為稱為上帝嘅兒女呢？嗱，係咪自己都係相信耶穌係都稱為上帝嘅兒女？ Memang saudara sekalian di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 mengatakan barang siapa percaya dan menerima dia disebut anak Allah. 約翰福音第1章12節講自己都係聽，凡接受佢嘅，上帝本佢權柄做上帝嘅兒女。 Tuhan Yesus mengatakan hal ini khotbah di bukit, saudara sekalian, bukan menyatakan bagaimana caranya menjadi anak Allah. 其實呢個登山寶訓嗰啲所講嘅就係咩人乜人先為上帝嘅兒女。 Tapi saudara sekalian, Tuhan Yesus berbicara audiensnya, pendengarnya itu adalah sudah orang Kristen. Ceritanya kalau di zaman sekarang ya, Tuhan Yesus berbicara kepada orang Israel, kepada murid-muridnya. 主耶穌講台嘅時候，嗰個聽眾嘅人啊，都已經信了上帝嘅兒女。 Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan, hai murid-muridku, hai bangsa Israel, orang Yehuda, kalau engkau mau disebut anak Allah, mirip dengan Allah, lakukanlah berdamai, menjadi pembawa damai. 所以其實主耶穌係對基督撒旦所有嘅猶太人之前咧，你分就係幾個門徒啊，你如果係信為上帝嘅兒女， Jadi menjadi anak Allah adalah karakter mirip dengan Allah, itu maksudnya. 其實自己信為上帝兒女就係自己都係品格好像上帝。 Sebab banyak orang Kristen disebut orang Kristen merasa diri anak Allah tetapi tidak menghidupi dengan karakter anak Allah.
因为安多人身为基督徒，他那基督啥冇学习像这个啥个上帝。 Jadi orang yang membawa damai dikatakan orang yang berbahagia. Ini adalah khotbah di bukit diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. 所以身为那个科目嘅人，其實上帝係這個啥教徒這個啥，萬人可以身為科目嘅。 Kata damai yang digunakan kalau dalam bahasa Yunani adalah eiron. 嗱，呢個貨品其實在希臘文裡講啦，就係 irene。 Jadi saudara kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah shalom. 嗱，呢個希伯來文就係 shalom 嘅。 Saudara, yang namanya iron, saudara sebenarnya harus menghidupi ya. Bukan cuma yang namanya iron doang atau iron doang yang menghidupi sebagai pembawa damai. Tapi kita semua harus membawa damai. 如果這個名咯 iron 呀，其實這個啥唔係單單名但係有前輩，但係這個啥係發出來呢個貨品呀。 Di kalangan orang Yahudi, orang dengan bahasa Ibrani mereka sudah terbiasa mengucapkan shalom, shalom aleichem. 其實希伯來人叫做啥思想講呢個 shalom 呀，平安嘅意思。 Jadi kata ini bukan sekedar tidak ribut atau tidak gaduh. 其實呢個 shalom 呢句話唔係單單講呀冇相吵， Tetapi kata ini adalah kata shalom ini adalah kata yang membawa berkat bagi orang lain. Damailah engkau. 其實呢句話就係能夠帶半匹人和睦或者和平。 Karena saudara sekalian, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa cenderung saudara sekalian ribut, lebih suka ribut daripada damai. 因為已經犯罪嘅人呢，這個思想就越係習慣就係愛跟人相吵。 Saudara sekalian, walaupun kita tidak berniat demikian, tetapi kita orang yang sudah jatuh ke dalam dosa punya kecenderungan begitu, saudara sekalian. 那雖然可能這個都是冇想這個愛跟人相吵，但係這個都是個老我就係跟人相吵。 Karena walaupun saudara kita sudah di dalam Tuhan, tapi si aku yang lama masih dalam proses. 那雖然這個都是身為上帝嘅兒女，但係這個都是個老嘅習慣呢，常常就係很會出現。 Oleh sebab saudara sekalian, mungkin di antara kita walaupun sudah Kristen, tapi cepat marah, cepat tersinggung. 那雖然這個都是身為基督徒，但係這個當中都很容易發火。 Waktu marah, waktu emosi, waduh saudara kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata kotor, caci maki. 當這個是發脾氣嘅時候，所出嘅話就係骯髒嘅話，罵人嚟講。 Kata-kata kutuk, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang kasar. 或者這個都是嘅你口所發出嘅就係罵人嘅話，或者咒詛嘅話，一切冇嘅。 Walaupun kita sudah Kristen, tapi kadang-kadang kita maunya keinginan kita yang dituruti, suka maksa orangnya. 雖然這個都是身為基督徒，但係有時候這個都是就係逼人嚇，逼人。 Di rumah, suka marah sama pembantu, atau suami suka marah sama istri, atau istri suka marah sama suami dan sama anak. 在屋企可能這個都是想發怒對呢個傭人，或者對這個都是丈夫太太世人。 Kurang percaya nama orang suka curigaan. Maksudnya apa ya? Gitu. 唔相信別人，常常懷疑呢意思係乜嘅？ Atau suka berkomentar sinis, hatinya iri gitu dengan kesuksesan orang. 或者這個常常懷疑別人嚇，這個是所講出嚟就係好像唔相信別人過了並且也被感覺到被有企圖。 Menyimpan dendam atau menyimpan benci dan tidak mau mengampuni. 就心理衝突呢一撇就係呢個樣嘅嚇唔願意嚟樣嘅描述別人。 Banyak mengkritik dan susah memuji. 嗱，很多節批別人，難嚟稱讚別人。 Ini kecenderungan kita orang berdosa, saudara. 呢就係這個都係身為罪人嘅習慣。
Ayo mari kita periksa siapa tuh. 所以这个是来检查自己。 Saudara kalau 所 lagi 講嘅係啥？ Saudara sambil dengar firman, kalau sama keluarga jangan nunjuk-nunjuk keluarga ya. 如果你聽上帝嘅話語嘅時候，你下一無堅持， Atau saudara jangan pikir itu tuh si Aling tuh, itu si Ali 或 tuh. 者你一冇樣想，哇！你是講到係啥？哦，阿玲哦。 Oh, saudara, tetapi mari kita introspeksi 嗱，這 diri. 個主要就係這個是檢查自己， Apakah kita sudah membawakan shalom itu di keluarga 係咪 kita? 已經把呢個 shalom 平安、和平帶本這個世界 Apakah 看啊？ kita sudah membawakan shalom kepada masyarakat tetangga kita? 係咪這個已經把呢個 shalom 帶本這個是教會嘅人？ Apakah waktu kita hadir di gereja kita mendatangkan damai bagi orang 係 lain? 咪這個來教會嘅時候，這個帶呢個平安本給他？ Atau kita lagi ngumpul ibu-ibu arisan, kita membawakan shalom pada ibu-ibu yang lain. 或者父母阿里山嘅時候，係咪這個把呢個 shalom 帶本給他啥？ Nah saudara, bagaimana menjadi pembawa damai? 嗱，聽住咩？這個樣本可以先會帶和睦本人啊？ Saudara, karena kita tahu itu adalah perkataan Tuhan supaya kita menjadi pembawa damai. 這個第一就係上帝所講嘅，就係這個愛帶呢個和平本人。 Bagi anak Tuhan harusnya kita taat menjadi pembawa damai. 先會上帝人，這個人該來順服上帝，先 Sekarang 會和平嘅人。 pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pembawa damai? 問題就係這個樣本人能夠先會和睦嘅人啊！ Mari kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. 嗱，這個就同嚟看羅馬書第12章 Ayat 17 sampai 18. 17節嘅18節。 Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. 嗱，羅馬書第第兩計哈，12章17節到18節，不要以惡報惡，眾人以為每的事愛留心去做，若係能行，總要全力與眾人和睦。 Saudara, mari kita belajar dari ayat ini. 聽眾們，這個就同嚟學習從呢個經文， Bagaimana menjadi pembawa damai? 讓本人這個先會和睦嘅人。 Yang pertama saudara di ayat 17, 第一，這個都是愛學習嘅就係第17節嘅。 jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 唔好以惡報惡， Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 眾人以為每的事愛留心去做。 Ayat 18, 18節， mengusahakan pendamaian dengan semua orang, yaitu sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. 18節講，若係能行啊，仲要全力與眾人和睦。 Mari kita belajar bersama saudara. 嗱，聽住咪這個都是從呢個經文嚟學習。 Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 第一，這個唔好以惡報惡。 Secara manusia saudara, si aku yang lama, kalau lu jahat sama gua, maunya gua balas. 按照這個都是嘅老我嘅法，你對我冇，我要對你冇。 Itu sangat 你 manusiawi. 看你來按正常嘅事情， Kalau lu baik sama gua juga baik sama lu. 你對我好，我對你又個好， Tapi saudara sekalian, itu adalah manusia duniawi. 呢就係屬世人嘅想法。 Itu biasa. 看你來正常。 Tapi Tuhan mengajarkan kita, saudara, prinsip kehidupan sorga, pembawa damai, yaitu, saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan, saudara sekalian, membalaslah kejahatan dengan kebaikan. 但係上帝嘅教導唔一樣，就係這家都是唔好以惡報惡，並且這個都是反過來係愛以善呢對來對惡。 Saudara, orang jahat sama kita jangan dibalas karena pembalasan bukan hak kita, pembalasan bagian Tuhan. 嗱，其實呢個報應嚇，唔係屬於自己，係屬於上帝嘅。 Saudara sekalian, waktu saya SMP, saya suka nonton film kungfu. 我很細嘅時候，我常常看一個功夫嘅片。
Wah, saya sangat mengidolakan saudara sekalian waktu itu ya, film kungfu kayak Raja Wali Sakti gitu, Shiyoko, Xiao Liongli, saudara sekalian. Wah, waduh, sampai saya pengen ke Hong Kong, saudara, mau bertemu dengan jagoannya, saudara. 嗱，介時候按到嗬，呢功夫片，我就認為哇，按佩服幾多啥，譬如做主角哎嗬。介時候我想，能夠去香港嚟看呢個嗬， Wah, saudara, ini adalah impian masih kecil, saudara. 細嘅時候嘅夢想啦嗬。 Tapi saudara, saya melihat, menganalisa tema-tema dari film kungfu itu, saudara, itu temanya balas dendam, 但 saudara. 係所看到呢個功夫片就係係乜人報仇。 Pasti, Bosio ya. pasti itu dimulai dari kehidupan yang bahagia. 通常開戲嘅時候就按快樂嘅身法， Lalu orang yang dikasihi oleh si jagoan meninggal, baik itu gurunya atau orang tuanya. 嗱，呢主角所愛嘅人咧就本phải人打死。 Lalu sebelum meninggal dia pasti memegang sesuatu, punya penjahat. Jadi ketahuan siapa yang bunuh. 通常就係渴望離開世界之前咧，佢已經拿咗樣嘅咧廢腳嘅廢人嘅留下嘅東西俾你拿到。 Jagoannya pulang deh, eng ing eng. 嘅嘅主角就回來。 Wah, mendapati gurunya yang begitu dihormati mati, meninggal dunia. 發現到嘅師傅啊，之所堅從嘅離開世界咯。 Siapa yang bunuh? 其實係殺殺我師傅。 Di tangan gurunya Wah. kelihatan, waduh, ini punya si naga sakti. 哎呀，就發現到嘅師傅啊，嘅手裏揸到，呢就係你嘅就那個殺啲。 Lalu dia bertekad, si jagoannya bertekad, saya akan belajar baik-baik kungfu supaya bisa balas dendam si naga 所 sakti. 以嘅主角就學來學習功夫啊，以後可以報仇。 Biasanya saudara sekalian diselingi dengan film cinta. 嗱，通常要上啲樣嘅啦嗬，咪嗬呢個錢 Roman. 啊 Lalu saudara感情 sekalian 到啦嗬。 akan diakhiri dengan kemenangan daripada orang baiknya 所 gitu 以 ya. 每個主角就可以得勝咯。 Oh, lalu kita senang karena jagoannya menang. 嗱，然後這個老師就感覺到高興咯，因為這個老師主角佢得勝了。 Tapi film-film demikian saudara mengajarkan balas dendam, saudara. 嗱，呢所有嘅戲片都交託人就係 Nggak ada 乜人報仇， habis-habisnya, saudara. Dendam dari satu generasi ke 熱 generasi. 台個熱台就係為了報仇， Ini bukan kebenaran. 呢唔係真理。 Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, jangan dendam, balas kejahatan dengan kebaikan. 聖經交託這個啥唔可以惡報惡啊！ Dalam hidup kita berkeluarga, bermasyarakat, 所以這個啥家庭生活或者社會嘅生活， pasti kita mengalami apa yang disebut dengan dijahatin orang. 這個當人經歷到，乜人對這個啥唔好， Digosipin orang, mungkin difitnah. 或者要批人講這個啥想法 Mungkin，kita disalahpahami. 或者叫做啥錯誤對這個啥， Mungkin kita dirugikan atau diperlakukan tidak adil. 或者叫做啥對待這個啥唔公平， Saudara sekalian, mungkin usaha kita tidak dihargai. 或者叫做啥嘅努力叫做啥冇看重， Dan lain-lainnya, saudara. 其他。 Pasti ada seperti itu. 有可能發生那樣嘅事情。 Sekarang masalahnya kita orang Kristen anak Tuhan, bagaimana respon kita? 問題就係這個啥先會做嘅嘢，這個乜嘢嘅反應呢？ Saudara, secara si aku ingin itu orang tuh kita tangkep, ya dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal maunya kita. 按照這個啥脾氣啊，讓人嘅揸到嚟。 Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, 但係叫做主耶穌交託這個啥， tidak perlu membela diri, 唔需要為這個啥自己辯護， lepaskan 這個 pengampunan. 釋放這個啥嘅饒恕。 Saudara, memang ada yang perlu dikelirkan. Tetapi saudara, hati kita harus beres. 可能呢個事情這個啥需要解釋啦，但係最主要這個心愛得到解決。 Jangan lagi marah sama dia atau mengingat-ingat kesalahannya sampai kita nggak bisa tidur, sampai kita kesel, sampai kita sakit. 唔係認錯呢個事情，這個要切罰怒呢個描述冇。 Tapi saudara sekalian, Tuhan Yesus bilang, ampunilah 所 mereka. 以主耶穌交託這個啥就係釋放嘅饒恕。 Seperti doa Bapa kami ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada
kami. 好像主祷本高头这个路saya 免我们的债，如同我们免了人的 Itu 债。 diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus, 在主耶 saudara. 稣自己高头这个路上， So, maka sekalian saudara, Tuhan memberikan kita suatu senjata kemenangan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan saudara membalas kejahatan dengan kebaikan adalah dengan mengampuni. 所以主耶稣已经高头的时候，就可以肯定，就这个路描述别人。 Memaafkan baik diminta atau tidak diminta. 赦免別人，或者饒恕別人， Ada orang- 要求或者冇要求。 Ada orang yang bilang gini, nggak bisa, dia nggak minta maaf. Saya mau tunggu dia minta maaf dulu. 有人係咁講啊，我唔會先道歉，我等佢先嚟道歉。 Saudara sekalian, baik diminta atau tidak, lepaskan maafmu, lepaskan pengampunanmu. 或者佢要求，或者冇要求，這個都係釋放，這個都係饒恕。 Nggak usah hitung-hitungan, saudara. 這個唔好跟人計算嗬。 Kita pun minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. 當這個係向主求赦免嘅時候，時候咧主已經 Mungkin 赦 kita 免這個。 dosa berkali-kali, saudara kita minta ampun diampuni juga. 這個多次犯罪，這個向主求饒恕，上帝就饒恕這個dosa。 Mengapa kita hitung-hitungan sama orang? 但係這個dosa嘅別人嚟計算啦。 Saudara sekalian, mari kita berdoa minta Tuhan menolong 所以 kita. 聽眾們，這個求主來幫助這個人。 Saudara, orang yang begitu justru kita perlu doakan supaya dia bertobat dan kita lakukan 啊， kebaikan. 有人這個dosa係未記禱告，是到這個dosa可以所出嚟對己對好。 Saudara jangan salah ya, jangan didoakan doa kutuk lagi saudara. Saya mau lihat dengan mata saya apa yang terjadi. Wah, jangan saudara, doakan supaya dia bertobat. 聽眾們，這個唔對嘅禱告，這個哇，我係看見阿媽遭報應呢。 Sesungguhnya waktu kita mengalami apa yang disebut dengan dijahatin orang, saudara, atau dirugikan saudara, sebenarnya Tuhan sedang mengajari kita. Ini adalah tes buat kita ya, ujian karakter Kristus. Mengampuni, mengasihi, dan bagaimana kita saudara sekalian menghidupi firman Tuhan. 當然對台這個dosa 唔愛嘅咯，你其實係考驗這個dosa嘅品格係咩？這個dosa要饒恕別人嘅心。 Yang kedua saudara sekalian, 第二方面，這個dosa 學識嘅， lakukan apa yang baik bagi semua orang. 以神來對待別人。 Artinya saudara sekalian, proaktif atau berinisiatif melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. 意思這個dosa係主動嘅行好對別人。 Bagaimana kita menjadi pembawa damai, saudara? Lakukan apa yang baik bagi semua orang. 這個讓別人能夠成為和平嘅人呢，就係這個dosa神台別人。 Saudara sekalian, baik bukan menurut kita ya saudara. Saya udah kok melakukan baik, saudara. Tapi baik yang berguna, yang dirasakan orang. 你哋意思好，唔係講就啱嘅意思好，但係別人看到一好。 Saudara sekalian, kalau dalam bahasa Mandarin bilang yao liu xin qu zuo. Artinya dilakukan dengan hati yang benar, dengan punya hati gitu 嗱， melakukannya. 一個嘅中文講咧，留心去做好嘅事情，留心去做， Jadi bukan basa-basi. 唔係單單口頭呢樣嘅講嘅法。 Jadi bagaimana membawa damai adalah melakukan yang baik. 嗱，就係這個dosa全力嚟去做。 Dan orang lain merasakan itu juga baik. 嗱，撇沙就感覺到呢一係美好嘅。 Saudara, ada seorang Kristen yang mengasihi Tuhan. 要做基督徒佢愛上帝。 Saudara, dia sudah cukup berusia. Di depan rumahnya, saudara, setiap pagi dia menyapu halaman 佢已 rumahnya. 經到年紀啦，每日佢在佢面前嘅掃步。 Bukan cuma dia menyapu halaman rumahnya, tetapi dia juga menyapu halaman kompleknya. 唔係單單掃佢面前嘅波堂，但係佢也掃其他嘅地方。 Komplek di depan rumah tetangga juga disapu biar bersih. 佢隔壁嘅波堂，佢也幫助佢掃。 Wah, saudara sekalian, jadi orang di komplek itu merasakan kebaikan orang 所 ini. 以佢掃佢周圍嘅人感覺到佢嘅美好。 Waktu dia menyapu, dia juga dengan tersenyum. Wah, orang lain lihat, wah ini lain ya, ini pasti orang Kristen. 當佢掃波堂嘅時候，佢面有微笑啦，所以很多人認為話呢是可能基督徒。 Ketemu dengan orang, dia bisa bilang selamat pagi. Wah, baik benar. Akhirnya dia banyak teman. 見到人嘅時候，佢常常講早安，所以佢很多朋友。 Saudara, ini contoh kecil Lihat- pembawa damai. 呢就係細細嘅舉例啊，
就係自家乜年先會火木嘅人。 Saudara, jangan ngaku kita orang Kristen, tapi kita disuruh mengubah kebiasaan buruk kita nggak mau. 自家可以先會基督徒要過，自家都細細嘅習慣都自家年紀改變。 Ubah kebiasaan buruk kita demi kebaikan orang. 所以自家都細學習學改，自家都細唔愛習慣時咯，可以先會俾人嘅祝福。 Ubah kebiasaan buruk kita supaya mereka bisa melihat Kristus dalam hidup 自家都 kita. 唔愛習慣，自家都改變，自家都可以看基督，所以叫做欣賞。 Misalnya kalau di gereja pelayanan ya janji jam 7, jangan datang kebiasaan janji datangnya jam 7:05, jam 7:10 terlambat, Saudara. 比方就係已經約停哦，就係7點去到先堂㗎，朋友，但係這個超過樣時間，這個冇就所約停嘅。 Udah gitu nggak merasa bersalah lagi saudara sekalian. Datang, apa kabar? Nggak merasa bersalah saudara, dia sudah terlambat. 發生呢種事情嘅時候嘅感覺，冇一啲錯在心裏面，其實已經遲到， Kayaknya udah kebiasaan gitu. 好像變成習慣一樣。 Waktu dikasih masukan saudara sekalian, lalu dia banyak alasan. 人提醒嘅時候，佢按到alasan。 Iya soalnya saya macet di jembatan besi, jembatannya itu, saya macet di Jelambar dan sebagainya. 有人為因為啲有鐵橋呢啲都按馬扎嘅地方。 Saudara kalau udah tahu macet datang pagian. 如果呢啲嘅為馬扎嘅話，樣嘅做啲來樣對咯。 Nah saudara sekalian jangan jadi kebiasaan dikasih masukan tidak mau. Itu Saya- kebiasaan buruk yang merugikan orang. 所以要人提你或者樣嘅提醒這個時候，這個愛悔改。 Kalau sekali-sekali kita terlambat kita bisa bilang maaf ya, aduh maaf saya terlambat. 如果這個冇想樣遲到嘅話，這個人係要了解這個。 Orang jadinya adem. 所以人看待這個佢 Sering 感覺 contoh 到要 kecil 安心嘅。 bagaimana melakukan kebaikan. 所以這個學習慢人來行善。 Jadi kalau kita ketemu orang saudara sering-seringlah jangan pelit-pelit memberikan kata semangat, kata yang membangun. 所以這個見到這個弟兄姊妹或者見到別人嘅時候，這個講嘅話就愛能夠建立別人。 Saudara hanya dengan tersenyum saja atau mengangguk kepala atau kita mengucapkan 1-2 kata yang memberi semangat saudara, wah sangat membuat orang lain merasa terberkati dan dibangun. 你見到別人嘅時候要微笑或者講幾句話，嘲笑人嘅話咧，人就可以得到祝福。 Saudara kalau orang lagi beli rumah, wah lagi senang saudara sekalian, kita jangan memadamkan saudara. Kita juga turut bersuka cita dan bersyukur saudara sekalian. Jangan bilang, ih uang korupsi kali itu. Ini mah tidak membawa 即係 damai 如 saudara. 果你嘅朋友買部嘅話咧，你應該嘅感覺到而快樂嘅人歡樂冇，哇！企到在心裏面，你是會貪污嘅累買部哦。 Jadi saudara sekalian, poin kedua, lakukanlah kebaikan bagi semua orang. 所以第二點這個學習就係用善用好嚟對待別人。 Tapi bukan berarti membantu orang lain berbuat jahat atau kompromi dengan kebenaran. Tidak ya saudara. 意思咩講？哇！即個兩個人行壞事先，即個就幫助佢咩？ Yang terakhir, yang ketiga saudara. 最尾嘅一點就係最尾嘅 mengusahakan pendamaian dengan semua orang. 前列個人和睦。 Kalau tadi kita baca ayat yang ke-18. 剛才這個1第18節。 Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. 18節講這個當約翰能行，仲要前列而眾人和睦。 Saudara sekalian, kalau mengusahakan pendamaian di sini dalam bahasa Mandarin namanya cingli. Jadi berusaha. 所以呢啲中文講到要前列啊， Jadi ada penekanan berusaha dengan segenap tenaga. 意思係用前列嚟做。 Ada usaha, ada pemikiran, ada hati yang rela berkorban demi kedamaian dan demi kebaikan orang. Jadi ada usaha. 家 saudara. 所想嘅咧，即個為了嘅和睦咧，即個前列嚟去做。 Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. 就係注重別人嘅需要比注重自己嘅。 Mungkin kadang-kadang demi kedamaian bersama kita mengorbankan perasaan. Enggak apa-apa saudara 嗱，呢 sekalian. 個時候咧，這個都是為了和睦，這個都是可能要犧牲自己。 Kita berusaha mendamaikan orang yang bertikai. 嗱，這個都是兩個人可以和睦咧，這個都是盡量去做。 Kita juga saudara sekalian berusaha
mendamaikan dengan memberikan kata-kata yang adem bagi orang-orang yang udah mau protes. 小人父母这个可能就系叫做啥已经用嘅好，protest 少就叫做啥讲用嘅好，能够父母嘅法。 Saudara sekalian, misalnya di gereja, saudara sekalian, wah ada orang yang kritik sono, kritik sini. 比方在教會啊，有人折皮雞折皮哩， Mungkin kita bisa menggunakan tidak ada gereja yang sempurna tapi baik nanti saya akan kasih masukan. Jadi kita orang yang udah tensinya tinggi kita ademkan gitu. 嗱是咯，叫做啥可以品前下來啊，自己可以講法就係哇，每個教會一要加計用計落去用點冇版錢嘅教會。 Jadi bukan nambahin minyak ya saudara, nambahin minyak bilang wah emang begitu orangnya, emang wah jadi deh kebakar saudara. 自己就唔好火上要加油咯，基本係用嘅人。 Saudara sekalian, saya berusaha saudara menghidupi apa yang disebut menjadi pendamai ini saudara. 喺本人咧學習啊，乜人可以成為父母嘅人。 Contoh kecil di rumah saya saudara. 嗱，比方啊，舉一個例子呀，細細嘅比方講到。 Ya, saudara, mama saya tinggal dengan adik saya dan adik ipar ya, jadi dengan keluarga mereka. 我嘅母親咧就係嘅嚟自就嘅心橋做係。 Biasa saudara sekalian ya, kalau dua wanita yang merasa berkuasa di rumah saudara sekalian, ya ada aja masalahnya ya. 通常吼，呢個做婆婆做家娘嘅心橋啊咧，兩隻人都愛揸鉗，所以常常要發生事情。 Nah saudara sekalian, walaupun sama-sama orang Kristen dan mengasihi Tuhan. 雖然佢兩殺都已經成為基督徒了愛主， Nah kalau mama saya, dia bilang, duh Cin, ipar kamu si ini begini orangnya. 想個媽媽為更加分享少呢，前呢啲冇呢個老太閃呀，老太閃，佢安樣嘅人啊， Tadi dia begini loh sama mama, gini. 剛才佢對媽媽安樣。 Terus saudara, saya bukannya nambahin minyak ya, oh nanti ya saya ini, enggak. Saudara saya bilang, malah saya membantu menetralkan dan mengambil pandangan yang lain yang lebih positif. 嗱，通常嘅咩火上加油嘅，他哋嘅常常就見嘅媽媽嗬，乜人嚟是到幾多歲可以父母。 Mungkin saya bilang, Ma, ini kan masih muda, ya biarkan berikan dia belajar. 所以我常常就對媽講，媽佢時限按年強哦，所以本佢機會嚟學習。 Oh jadi dia bilang, oh iya masih muda ya, dulu mama masih muda juga begitu, oh iya. Nah jadinya kan damai gitu. 哦係，佢按年強哦，幫俾媽媽，按年強時候脾氣一係樣。 Mungkin saya juga akan berkata, Ma mungkin maksudnya bukan seperti itu. 佢就係對媽媽樣講，嘅意思可能咩樣？ Atau kalau si mama ada pikiran yang kurang benar, saya juga memberikan nasihat supaya lebih lebih seimbang. 佢就係媽媽如果嘅想法要唔對嘅，我一用嘅方式咯嚟勸勉佢。 Nah saudara sekalian, adik ipar saya juga kadang-kadang mengadukan, misalnya, oh begini si mama begini. 我係老太閃一日樣佢，因為時候我佢會SMS 我。 Lalu saya bilang, oh maksudnya mungkin bukan seperti itu. Jadi saudara, masalah besar kita bantu supaya teredam. 所以我常常勸勉佢就係可能媽媽意思咩樣，我就係把大事變小事。 Nah saudara sekalian, lalu saudara, kita saudara juga tidak menyampaikan kata-kata yang tidak perlu, yang justru bisa memberikan pertikaian walaupun kita punya informasi. 所以我常常就係唔會樣嘅發生事情要加到唔應該發生嘅事情。 Nah saudara sekalian, jadi pembawa damai kiranya Tuhan menolong kita, memberi kita hikmat. 所以求主嚟幫助這個老師，幫這個老師聰明智慧。 Jangan dengar kata sebelah kita sudah membantu menghakimi atau ikut-ikutan marah. Jangan, ini kurang hikmat. 這個無單單談單睇去背之後，哇！樣嘅嗬參與並且加憤怒。 Pembawa damai tidak blok kiri, tidak blok kanan, tetapi dia akan berpikir bagaimana caranya supaya mendamaikan dengan baik. 嗱，普遍嘅人就係無單單站一邊啊，就係佢在中間。
Saudara sekalian, pembawa damai tidak cepat terprovokasi, tapi dia berdoa minta hikmat Tuhan bagaimana caranya mendamaikan. 但普遍的人袂冲动，但系祈求主帮助，是咯，只能够把那个父母带本人。 Pembawa damai, saudara sekalian, dia akan berdoa, Tuhan pakai hidup saya Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. 是因父母的人祈向主祷告主啊，我的生命阿乜人带本不撒有父母。 Tuhan Yesus adalah teladan kita semua. 主耶稣系先辈超晒嘅好嘅榜样， Tuhan Yesus tidak membalas. 主耶稣冇报应， Walaupun dijahatin tetapi dia memberkati. 虽然人对佢唔好，但系佢祝福佢哋， Dia tetap melakukan bagiannya. 佢认真做佢嘅部分， Menyelesaikan tujuan hidupnya. 就系佢嚟世界嘅目標，佢已經達到了， Memberikan dirinya untuk menolong bahkan berkorban. 佢把自己獻上，犧牲自己。 Sebagai korban pendamaian antara Allah dengan 先 manusia. 輩叫做世界和平， Saudara sekalian, mari kita teladani Tuhan 所以 Yesus. 叫做學習主耶穌嘅榜樣。 Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk mendamaikan kita dengan 主 Allah. 耶穌犧牲自己，是到你老愛可以跟上帝和好。 Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita belajar berdamai dengan sesama 主 manusia. 耶穌犧牲自己，是叫做大家可以學習阿們嘅別人也和好。 Baiklah kita memandang kepada Tuhan dan teladannya untuk menjadi pendamai bagi orang di sekitar 人叫 kita. 做每隻人嚟學習從主裡面學習。 Supaya mereka melihat kehidupan kita yang memberkati, yang mendamaikan saudara sekalian. Mereka akan memuji Bapa kita yang di sorga. 是咯，叫做可以看見，叫做基督徒阿們人學習上帝嘅榜樣，耶穌嘅榜樣，先為祝福。 Dengan demikian saudara, mereka akan dibawa kepada Tuhan. 更多人叫做得到吸引，並且來到主嘅面前。 Hidup kita jadi berdampak, hidup kita jadi berkat. 這個生命帶出影響，帶出祝福。 Orang inilah yang disebut dengan orang yang berbahagia. 有個人先為有福了。 Maka Tuhan Yesus mengajari kita. 主耶穌教導這個人， Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak 是 Allah. 因父母嘅人有福了，因為基督愛親為上帝嘅子女。 Halo jemaat Tuhan semuanya, mari kita introspeksi diri kita. 親愛的弟兄姊妹們，這個檢測自己， Apakah kita sudah menjadi pembawa damai? 係咪這個先為父母嘅人？ Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam 這個 doa. 帶頭，這個都係嚟禱告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. 天父，我都係向你感恩。 Tuhan, ajarilah kami menjadi pembawa damai. 主啊，你教導我都人先為父母嘅人。 Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami masih menyimpan hal-hal di dalam hati kami yang tidak seharusnya. 主啊，你赦免我都人嘅罪，如果我心裏很藏到唔好嘅東西。 Ajari kami juga Tuhan tidak menyimpan, bahkan tidak menyimpan dendam, tetapi kami mau melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah bersalah kepada 主 kami. 啊，讓我都人唔會藏人嘅過錯，並且我都係説謊，我都人嘅饒恕。 Tuhan, supaya kami jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami membalas kejahatan dengan kasih Tuhan. 主啊，你幫助我都殺能不要用惡報惡，但係以神來報惡。 Tolong kami Tuhan untuk melakukan apa yang baik bagi semua 主啊，你 orang. 幫助我都人來行好嘅對人。 Tolong kami Tuhan untuk mengusahakan pendamaian dengan orang lain. 主啊，你幫助我都人少，我都人先為父母嘅人。 Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat Allah, menjadi pembawa damai bagi keluarga dan orang sekitar 讓 kami. 我都人生命先為祝福，大半我都係家人照顧嘅人。 Biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang dimuliakan. 切世上上帝嘅名得到榮耀。 Terpujilah namamu Bapa. 主啊，感謝讚美你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶穌基督聖名所求的， Amin. 阿門。 Ya, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. 各位弟兄姊妹們，而家對你已經聽了上帝嘅話， Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. 也而家所聽嘅呢個上帝嘅話呢，能夠呢帶來呢而家人最大嘅祝福。 Terima kasih kepada hambanya 也而家感謝嘅僕人，
Guru Injil Christine Yunita yang telah memberitakan firman Tuhan buat kita semua. 呀，偏偏啊，就那在此感谢啊，有本钱啊，传道啊，已经将上帝嘅话说俾我哋聽。 Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita. 接下來呢，是嗰啲人愛聽教會嘅分析。 好消息，對將要吹本教會舉行歡迎典禮者，雅各達基督徒會堂區會2002年第21期嘅婚前輔導班將於2022年3月8號或者3月星期二晚7時，就廿部睇好7點開始上課。 婚前輔導班將透過 Zoom 視頻會議進行，將在各堂嘅會事務處報名。接下來呢，印尼法或者印尼呢提起嚟，我係基督門徒第4個信徒培訓班將於2002年3月星期四就拜4號，廿部睇好晚7時上課。 這個主題呢，題目呢就係呢救恩的保障。這個講師或者講人就係查本篇，將參加信徒培訓班的學員做好嘅準備，必準時參加。接下去下週禮或者下週嗬，雅各達基督徒會堂區會在線上崇拜區會要舉行宣傳。 崇拜聚會的時間表可在以下填字嘅傳單中簽看，將會友們預備心準備時間參加。 Ya, saudara-saudari yang terkasih, 各位主宰弟兄姊妹們， selanjutnya kita akan memberikan persembahan. 呀，接下來時間人把最好嘅獻俾上帝。 Ya, persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing. 呀，就係呢，呢一個奉獻啊，各位弟兄姊妹們就就上啦，嗬，你可以把佢匯款在各堂各人各堂嘅呢位教會嘅你就轉呢個帳目。 Ya, atau dapat dilakukan melalui scan aplikasi. 呀，就係要嘅任何嘅東西呢，你可以就係把佢傳本在銀行戶口。 Ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 422. 這個當然就我哋小奉獻，這個唱的就是422首。 Tuhan peliharamu. 就係呢天父必看顧你，天父必看顧你。
persembahan oleh Ibu Aimen. 向愛們姊妹大量禱告。 Kami bersyukur ya Tuhan 上帝喺度第次感恩， atas semua kebaikan dan berkat Tuhan boleh diberikan bagi kami. 也將一切嘅好處、人前一切嘅福氣啊，時常念下試下本我都每日為。 Penyertaan dan pemelihara dari Engkau Tuhan. ตัวพี่เพียรเนี่ย嘅大量嘅一個保守， Dan anugerah demi anugerah Engkau berikan bagi kami cukup kami pakai. 也將一個恩典嘅超過一個恩典嘅出啊，你時常本個我都認，上我都認嘅足夠。 Inilah persembahan kami ya Bapa. 主呢就見到時我都認所獻上嘅， Biarlah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan. 主呢再次把佢結強， Dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. 也將呢個使用啊，在呢個侍奉嘅場所， Kami menyerahkan persembahan ini 把呢個奉獻交託一個小眾， hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 單單每日奉靠耶穌嘅名都已經禱告感恩， Amin. 阿門。 Ya, saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. 也再次有請請姊妹即刻起來， Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari 也 ini. 結束啊建州線嘅呢個崇拜， Kita naikkan doksologi 即刻唱三節頌， dan doa berkat oleh Pendeta Fauji. 也唱三節就不現啊，即刻請那古法希牧師主導。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.